Okay, dito tayo. Yan, dapat sumasayaw yung karakter nyo mga idol, oh. Grabe ang yaman. Anong mayaman? Di niya ako mayaman, eh. Kaya ako pamperin, eh. May God hand na nakabend. Ay, binta. Bilhin nyo na yan. Mura lang yan. Bilhin nyo na yung God hand na ano. Okay, guys. Sayaw, sayaw. Huwag tumigil sa pagsasayaw. Pag ito, nag-field. Okay, so ilalagay na natin yung ating mga requirements, mga bossing, you know. Para kikita nyo. Ayan, nilalagay na natin ito, guys. Plus 10, plus 10. Plus 10, plus 10. I-plus 10 mo yan, idol. Hindi na plus 10 to, nako. Wala na. Paalam na, kaibigan. Okay. Oh, let's go. Dapat sumasayaw yung karakter nyo parang ano. Parang gano'n, no? Parang dapat. Sasabayan nyo yan. Sasabayan nyo dapat yan. Para mag-success. So. Eh! Puro basag, ah. Oy! Plus 8. Plus 8. Plus 9. Pasok na yan, plus 9. Plus 9 mo, plus 9 mo. Ay, parang ayaw, ah. Parang ayaw, ah. Plus 9 mo. Ayan, plus 10 na. Plus 10. Plus 10 mo. Okay. Plus 10 mo na yan. Alaya. 10, plus 10. Plus 10 mo na. Masyado kang mahihain, ha. Nasayawan yan, no. Sayawan mo. Plus 10 mo na, idol. Ayun na naman, oh. Daming basag, oh. Plus 10, plus 10. Ayaw pa i-plus 10. Nakahihiya pa, eh. Plus 10 mo. Plus 10 mo na yan. Ako. Plus 10 mo na. Huwag mo nang ubusin yan. Ubusin mo pa. Pawa ka. Ako mukhang ayaw para mo plus 10. Anak ng gibaklong. Plus 10 mo. Plus 10 mo. Dami nang naubos. Grabe yung basag, oh. Ay, stop muna natin. Stop muna natin. Tapos start ulit. Yan yung technique dyan, eh. Kailangan itigil mo muna para ano. Aray mo. Lastin mo. Ayun. Wakalaya. Ganun lang ka-basic, mga idol. You know. Lastin. Walang kahirap-hirap, mga boss. Sasayawan mo lang si Kalbo. Basic.